सोलापूर शहरामध्ये अगोदरच 8 दिवसाआड पाणी पुरवठा असताना ज्या भागात पाणी पुरवठा होतो त्या भागामध्ये मैला मिश्रित तसंच दूषित पाण्यामुळे आता जनता हैराण झाली आहे। कुचननगर परिसरामध्ये नळाला चक्क गटारीचं पाणी आल्यामुळे येथील जनता वैतागली आहे। आमच्या भागामध्ये नगरसेवक तर सोडा, आमदारही पाहायला येत नाही। आम्ही नगरपालिकेला वर्षाला पाणीपट्टी भरतो आणि पाणी येतं 8 दिवसाआड। आता 8 दिवसाआड आल्यानंतर पाणी भरून ठेवावं लागतं, परंतु येणारं नळाचं पाणी हे अशा प्रकारे निळसर आणि अशुद्ध असलं तर आम्ही पाणी कसं प्यावं? आम्ही पिण्यासाठी बाहेरचा जार मागवतो आणि हे पाणी इतर कपडे धुण्यास व इतर कामासाठी वापरतो, असं येथील नागरिकांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं। మాకు ఎవ్వరు ఇంత మా ఎంబరు ఎవ్వరు లక్ష తీసుకుంటలేరు ఏం లే మన పిల్లలకు ఉల్టీ జలాబులు అయితే ఎవరు జవాబుదారా మీరు ఇస్తారా దవాఖానలో పడితే 15 దివసా ఇప్పుడు చెప్పిలా మీరు మహానగరపాలిక దాస్కు చెప్పినాం దాస్ మళ్ళీ ఇలా వచ్చి చూసాడు ఆయన బి రాలేదు బిస్తర్ నీళ్ళు తెచ్చుకొని తాగుతున్నాం వంటకు అవే వాపరిస్తున్నాం మళ్ళీ మేము ఎట్లా జాగా మా జిమ్మదారు తీసుకుంటాం వాపరిస్తామే మాట్లాడి बट्टలకు बासनలకు దానికి ఏమన్నా ఇంట్లోకి ఏమన్నా त्रास ఇస్తావు दवाखान्याला? गेल्या 1 महिन्यापासून आमच्या घरात आमच्या या भागामध्ये सगळं काळे पाणी ड्रेनेजचे युक्त पाणी येत आहे। फार घाण वास येतो, त्यामुळे गटारात पाणी येत आहे, त्यामुळे आम्हाला रहिवाशांना फार होत आहे। ते आम्ही फिल्टरचे विकत आणून ते वापर करीत आहोत। गेल्या 1 आम्हाला फार त्रास होत आहे। मग आम्ही सोलापूर महानगरपालिकेला पाणीपट्टी कशाला भरायची? प्रशासन काय सुस्त आहे काय? पाणी पुरवठा विभाग झोपला आहे काय? आणि सोलापूर महानगरपालिका प्रशासन आणखी किती बळी जाण्याची वाट बघणार, असा सवाल संतप्त जनतेने व्यक्त केला आहे। तरी सोलापूर महानगरपालिकेचे आयुक्त यांनी संबंधित भागामध्ये जाऊन पाहणी करावी आणि पाणी पुरवठा विभाग तसंच आरोग्य विभागास संपूर्ण पाहणी करण्याचे आदेश द्यावे, अशी मागणी होत आहे। लाईक करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका।